আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, কি অবস্থা, কেমন আছেন? জুম্মার দিন রুমে আছি আজকে। তো আজকে অবসর, কিছুক্ষণ পরে গাড়ি নিয়ে বাইরে যাবো জেদ্দার উদ্দেশ্যে। তো এই গাড়ি একটু কাজ ছিল, তো কাজটা কমপ্লিট করাইছি। ওই যে আমার পঙ্খিরাজ দাঁড়ায় রয়েছে, ফোরম্যান একটা আছে মেকানিক, টুকটাক গাড়ি খারাপ হয়ে গেলে হাতে ঠিকঠাক করে দেয় আর কি। তো আনকা কল দিছে, ঘুমাইছিলাম, ঘুমটা ফাইছে মনে করেন, যেমনটা আমি কল দিয়ে কইতেছে গাড়িটা সরা, আরেকটা গাড়ি ওয়েল্ডিং এর কাজ চলবো। গাড়িটা এমন জায়গায় রাখছি, অনকা মনে করেন যে গাড়িটা সরান লাগতেছে। ফিরে এদিক দিয়ে গাড়িটা হাতে রাখিয়ে অন্য গাড়িটা রাখিয়ে তারপর মনে করেন যে কাজ করবো আর কি। এই যে আমার তো লোড গাড়ি, গাড়িটা সরাইতে হবে আর কি, এই আর কি অবস্থা। ए नासर किधर है? क्या रे भूसरी के, ये हमारा कंपनी का एक नंबर बेकार इंसान है। बेकार, ये बेकार इंसान है। ये बहुत अच्छा आदमी है, मेरा भाई है। सऊदी पे कोई भाई रहता है तो ये मेरा भाई है, ठीक है। ये मेरा घर का काम काम साम सब कुछ वो करके देता है। जब भी आता है काम करा के देता है। पहले आसिफ का काम, बाद में खाली बेली। सही कि नहीं? अरे रे मोहसिन, আমার শার্গিত, फिर আবার আমি गाड़ी ले दी। तुमको तालीम कौन दिया? आसिफ भाई। उसको तालीम दे के बस मेरा नया गाड़ी दे के चला गया बांग्लादेश। अच्छा, मैं बोलेगा तुमको ফলো तुम করো, बोला तुम লাইক दे। করো, एक वीडियो देखो। আর কি। সবাই ভালো থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।